Kad ruski brod zatrubi, a Marija Zaharova zapali telegram. Geopolitički triler koji je uzdrmao Europu. Pazi sad ovo. Priča koju ću ti ispričati zvuči kao scenario za akcioni film, ali dogodila se na pravom moru, sa pravim brodovima i sa posljedicama koje su odjeknule sve do kabineta britanskog premijera. I ono što je najluđe od svega, nije se završilo na La Manšu, samo što se tamo desio incident, već su se krenule paliti poruke na telegramu, pa su stigle prijetnje iz Njemačke, pa je uslijedila odluka Haga, koja je sve okrenula naglavačke, pa se na kraju našao premijer Keir Starmer, tačnije njegova kuća koja je bukvalno gorela. I sve to u roku od nekoliko dana, sve povezano kao jedan veliki lanac koji se neprekidno zateže i svaki novi čvor na tom lancu donosi novu dozu napetosti. I zato drži se duboko, jer ono što slijedi jeste analiza situacije kakvu retko viđamo, a sve kreće od jednog običnog, na izgled, bezazlenog plovila po imenu Bright Future, koje je postalo epicentar međunarodnog skandala. Prvo moramo da se vratimo na sam incident, jer bez njega ne možemo da razumemo ništa od onoga što je usledilo. Kako prenose zvanični izvještaji, u La Manšu se ruska fregata Admiral Grigorović našla u situaciji da je morala da reaguje. Prema informacijama koje je objavilo rusko ministarstvo odbrane, britanska civilna jedrilica Bright Future nalazila se na opasnom kursu i nije odgovarala na pozive. To nije običan brod. Ovo je simbol ruske pomorske moći, deo crnomorske flote i njegovo prisustvo u La Manšu, kako analitičari ocenjuju, nije slučajno. Rusija na taj način pokazuje da je i dalje prisutna na svjetskim morima, uprkos svim sankcijama i pritiscima koji su joj nametnuti. Posada ruske fregate, kako se navodi u izvještajima, odmah je reagovala, poštujući sve međunarodne pomorske propise. Prvo su koristili međunarodni radio u više navrata, pokušavajući da uspostave vezu sa britanskom jahtom. Sa ruskog broda su se čuli pozivi na engleskom, na standardnim frekvencijama koje koristi svi brodovi u tom području. Međutim, kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, odgovora nije bilo. Potpuna tišina na radiovezama, kao da na jahti niko nije čuo pozive. I što je još važnije, kako ističe ministarstvo, jahta je i dalje zadržavala svoj kurs, ne skrećući ni za pedalj, uporno nastavljajući da se približava ruskom ratnom brodu. Rusi su tada krenuli sa standardnim signalnim procedurama, zatrubili su na brodsku sirenu, pa su čak ispali i baklje, one signalne rakete koje služe da upozore druga plovila na opasnost. Baklje su zasvetlile noćno nebo, ali kako se navodi, ni to nije urodilo plodom. Dragi gledalci, i tu situacija postaje ozbiljna. Udaljenost između ova dva plovila postajala je sve manja i manja i svaki trenutak je donosio sve veću opasnost od sudara. Kada se prema dostupnim informacijama smanjila na svega 150 metara, to je već daleko ispod granice bezbedne plovidbe za dva ovako velika broda. Komandant Admiral Grigorovića donio je odluku. Nije imao drugu opciju, nije mogao više da čeka, nije mogao da dozvoli da dođe do sudara. Preventivno, u skladu sa procedurama, naredio je pucanje iz lakog oružja, ali ne na samu jahtu, kako se naglašava u izvještaju, nego su pucali u pravcu, upozoravajući i spaljujući hice u vodu ispred njenog pramca. I to je napokon imalo efekta. Britanska jedrilica je, kako se navodi, u trenu promijenila kurs i počela da se udaljava od ruske fregate, kao da se probudila iz nekog sna. Ali ovdje priča nestaje. Ovo je tek bio uvod, jer ono što se dogodilo posle jeste pravo diplomatsko ludilo koje je uzdrmalo odnose između Rusije i Velike Britanije do tačke pucanja. Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, žena koja je poznata po tome što ne ume da ćuti kada treba da se kaže nešto oštro i koja je postala prava zvezda ruskog diplomatskog korpusa, nije propustila priliku na svom ličnom Telegram kanalu, gdje ima ogroman broj pratilaca i gdje redovno objavljuje komentare koji odjekuju širom sveta, napisala je nešto što je eksplodiralo na društvenim mrežama.
Kako prenose mediji, Zaharova je napisala: hoće li se admiral Grigorović vraćati kući nekom drugom rutom? Samo proaktivno pitam u slučaju da se britanska ambasada odluči za opasan prilaz i da ne bude zabune, kako se navodi u sporu koju je priložila fotografiju mape Moskve na kojoj je jasno označena britanska ambasada na nasipu rijeke Moskve sa svim detaljima i tačnom lokacijom. Poruka je bila više nego jasna, bila je direktna i bez imalo skrivanja. Ovo treba uzeti s oprezom jer nije isključeno da se radi o političkoj poruci, ali je svakako odjeknula. Zaharova je inače poznata po ovakvim ironičnim i duhovitim, ali izuzetno oštrim porukama. Nije joj prvi put da ovakvim potezom skrene pažnju sveta na nešto što ona smatra provokacijom. Sjećamo se njenih ranijih komentara o raznim zapadnim zemljama, uvek sa dozom sarkazma koji iritira zapadne diplomate. I ovog puta njen cilj je postignut. Mediji širom Europe, od Londona do Berlina, prenijeli su njenu poruku, analizirali je, tumačili i svaki od njih je zaključio isto: Rusija neće da trpi provokacije. Ali ono što je ovdje ključno i što mnogi nisu povezali na prvi pogled jeste da se ovaj incident nije desio u vakumu. Dolazi u trenutku kada su tenzije između Rusije i Britanije već bile na vrhuncu zbog nečeg sasvim drugog, a ta druga stvar je direktno povezana sa ratom u Ukrajini. Naime, ruska ambasada u Londonu je, kako prenose diplomatski izvori, malo prije toga iznijela optužbe koje su bile teške kao beton. Prema informacijama koje se pominju, ambasada je izjavila da napad ukrajinskih oružanih snaga na Brjansku oblast ne bi bio moguć bez učešća britanskih stručnjaka. Kako se navodi u izvještajima koje prenosi Kosmomolska pravda, diplomatska misija je napomenula da su rakete Storm Shadow, koje su korišćene u napadu, proizvedene u Velikoj Britaniji i da su, prema ruskoj strani, ciljeve identifikovale britanske obavještajne službe. Ove tvrdnje naravno treba uzeti s oprezom jer za sada nema nezavisne potvrde, ali su svakako dodatno zagrijale atmosferu. Shvataš li sad šta se zapravo dešava? Dok se u La Manšu jedan civilni brod igra sa ruskim ratnim brodom, u pozadini se odigrava mnogo ozbiljnija igra. Britanci, prema tvrdnjama ruskih zvaničnika, pomažu Ukrajini u napadima na rusku teritoriju, a Rusi to ne trpe. I onda se pojavi Zaharova sa svojom porukom koja zapravo kaže: vidite, i mi možemo da vam uzvratimo, ne na bojnom polju, nego na vašem pragu, u vašoj ambasadi. To je bila jasna poruka. Dotakli ste nas tamo gde boli, a mi možemo da vas dotaknemo kod kuće. I tu priča postaje još složenija, jer nije samo Britanija u pitanju. U istom tom periodu, sa druge strane Europe, Nemačka je iznenada krenula sa prijetnjama. Prema izvještajima koji su se pojavili u medijima, general pukovnik Holger Neumann, inače komandant nemačkog ratnog vazduhoplovstva, izjavio je nešto što je podiglo prašinu do neba. Kako prenose novinske agencije, Neumann je rekao da bi u slučaju sukoba sa Rusijom NATO napao Kaliningrad, poluostrvo Kola, Sankt Peterburg i Crno more. I to nije bila neka usputna izjava. Kako analitičari ocenjuju, to je bio zvanični stav visokog vojnog oficira koji je rekao ono o čemu se obično šapuće iza zatvorenih vrata. Ako su ovi navodi tačni, radi se o ozbiljnoj eskalaciji koja menja celokupnu sigurnosnu arhitekturu Europe. I šta je onda uradila Marija Zaharova? Ona, koja očigledno nema nameru da ikome popusti, odgovorila je, ali ne dugim govorom, ne kontraargumentima, nego jednom jedinom riječju. Kako prenose mediji, kada su ju pitali za komentar na izjave nemačkog generala, odgovorila je kratko i jasno: neonacista. Samo to, jedna riječ koja je odjeknula kao udarac. Time je, u svojoj tipičnoj maniri, sve svela na prostu, ali izuzetno oštru poruku. Ko ste vi da prijetite Rusiji kada vaša istorija nosi takve mrlje? I dok su se nemački zvaničnici trgli i pokušali da objasne, ova izjava je već obišla svet. Ali tu je i dodati kontekst koji čini celu priču još kompleksnijom. Prema ocenama koje se pojavljuju u medijima, nemački politikolog Alexander Rar sugerisao je da nemačke vlasti na ovaj način
pripremaju stanovništvo za mogući oružani sukob sa Rusijom. Zamislite, ukoliko sukob oko Ukrajine eskalira, kako se navodi, general pukovnik Neumann je svoje komentare dao u kontekstu tekućih diskusija o mogućnosti nuklearnog sukoba u Europi. Ovo je izuzetno ozbiljna tema i ako su ove procjene tačne, onda smo ušli u potpuno novu fazu odnosa između Rusije i Zapada. Dalje, vojni stručnjak Vasilij Dandikin, čije se izjave prenose ruskim medijima, izneo još oštriju analizu. Prema njegovim rečima, Njemačka prijeti Rusiji regionalnim napadima zbog slabljenja vladajuće stranke i time traži osvetu, ali bi posljedice za njih bile izuzetno negativne. Dandikin je, kako se navodi, naglasio da Nemci biraju put koji vodi ne samo u ćorsokak, već u potpuni poraz. Tvrdi, ove izjave naravno treba uzeti sa rezervom, jer dolaze sa ruske strane, ali svakako pokazuju koliko su tenzije ljudi visoke. I baš u tom trenutku, dok su se sve ove tenzije gomilale, stiže još jedna vest koja sve dodatno komplikuje. Međunarodni arbitražni sud u Hagu, kako smo nedavno prenosili, doneo je presudu u sporu Rusije i Ukrajine o pravima u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom moreuzu. Kako je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova, Rusija je dobila taj spor, pobedila je. Prema dostupnim informacijama, objašnjeno je da je Kijev izgubio kontrolu nad ugljenovodonicima, ribom i drugim resursima u vodama Krima i Azovskog mora. I tu se opet pojavljuje Zaharova, koja je na svom Telegram kanalu napisala: obećan nam je Hag, shvatili smo. Kako prenose mediji, ovim komentarom je Zaharova na svoj prepoznatljivi način proslavila ovu odluku. Politikolog Aleksej Jorošenko, čije se izjave prenose u ruskim medijima, izjavio je da presuda Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu neće promijeniti stvarni stav Zapada po pitanju suvereniteta Krima, ali da se takva presuda ipak može smatrati pravnim porazom Ukrajinom. Ovo je značajna ocjena jer pokazuje da iako Zapad politički podržava Ukrajinu, na međunarodnim sudovima stvari ne idu uvijek u njenom pravcu. Ovo svakako mijenja sliku jer pokazuje da pravni procesi ne idu uvijek ruku pod ruku sa političkim narativima. I dok su se svi bavili Hagom, La Manchom i Njemačkom, stiže vest koja je potpuno šokirala britansku javnost. Naime, prema informacijama koje su se pojavile u medijima, Londonski centralni krivički sud, Old Bailey, donio je presudu u kojoj su 2 državljanina Ukrajine proglašena krivima za pokušaj podmetanja požara u kući i automobilu britanskog premijera Keira Starmera 2025. godine. Ovo je nevjerovatna vest sama po sebi. Premijerova kuća je bukvalno gorela, a za to su optuženi Ukrajinci. I tu se naravno opet oglasila Marija Zaharova. Kako prenose mediji? Na svom Telegram kanalu ponovo napisala je komentar koji je izazvao nove polemike. Zaharova je, kako se navodi, istakla da ukrajinski građani čine krivična dela širom sveta, dok istovremeno o njima izveštavaju sa ponosom. I onda je poslala pitanje koje je sve podsjetilo na njenu ironiju. Koga će britanski novinari okriviti za ovaj incident? Ukrajince koji pale požare, a koji podržavaju britanski poreski obveznici? Možda britanske obavještajne agencije koji ignorišu ekstremizam među ukrajinskim izbjeglicama ili Ruse koji su navodno usmjeravali druge učesnike u incidentu? Ovo je naravno bila provokacija, ali istovremeno pokazala koliko su tenzije između Rusije i Britanije dostigle vrhunac. I da cijela priča bude još bizarnija, Zaharova je podsjetila na događaj iz 2022. godine. Kako se navodi u izvještajima, tadašnja premijerka Liz Truss dala je ostavku nakon samo 45 dana na funkciji, a britanske kladionice su nudile opklade da li će ona nadživjeti zelenu salatu koju je list Daily Star prenosi uživo. Zelena salata je, kako se setom navodi, nadživjela Truss. Ovim posjećanjem Zaharova je na svoj način pokazala šta misli o stabilnosti britanske političke scene. I tu dolazimo do ključnog pitanja. Šta zapravo povezuje sve ove događaje? Da li je incident u La Manchu bio samo povod ili je deo mnogo veće igre koja se odigrava između Rusije i Zapada? Zaharova je svojim komentarima povezala sve tačke
Od incidenta na moru, preko optužbi za umešanost Britanije u napade na rusku teritoriju, do prijetnji iz Njemačke, presude u Hagu i na kraju požara u kući britanskog premijera Keira Starmera. I sve to u roku od nekoliko dana. Nije isključeno da se radi o koordinisanom diplomatskom pritisku, ali isto tako ovo treba uzeti sa oprezom jer za sada nema nezavisne potvrde o povezanosti svih ovih događaja. Ono što je sigurno jeste da je Rusija kroz Zaharovine komentare poslala jasnu poruku: neće trpeti ono što smatra provokacijama. Britanija i Njemačka su sa svoje strane pokazale da su spremne na eskalaciju, a Haag je svojom presudom dodatno zakomplikovao i onako složenu situaciju i sve se to odigralo u roku od nekoliko dana, stvarajući osjećaj da se svijet ponovo nalazi na ivici. I, dragi gledalci, za sami kraj, želim da vas pitam kako se vama čini cijela ova priča, kako vam deluju izjave Marije Zaharove, kako vam deluju ova nova dešavanja između Rusije i Britanije i kako gledate novu hašku presudu o kojoj smo danas pričali. Meni lično dosta stvari ovdje deluje zanimljivo i pomalo neobično. Znamo svi kakva je situacija godinama oko Haga, znamo koliko su mišljenja podijeljena kada se pomene međunarodno pravo, presude i sve ono što dolazi iz tih institucija. Međutim, danas imamo situaciju da se vode razni procesi, da se donose razne odluke i da svaka strana tumači te odluke na svoj način. Baš zbog toga me zanima vaše mišljenje. Da li mislite da su ovakve presude isključivo pravna stvar ili smatrate da politika danas ima veliki utjecaj na sve to? Kako vi gledate na odnose Rusije, Ukrajine, Britanije i svega onoga što se trenutno dešava? Napišite dole u komentarima vaše mišljenje. Volim da pročitam šta vi mislite, jer često u komentarima mogu da se vide zanimljiva zapažanja i drugačiji uglovi gledanja na celu priču. Hvala vam što ste bili uz mene i u ovoj analizi. Ako vam se video dopao, podržite kanal, a mi se vidimo veoma brzo u narednom videu. Svako dobro i veliki pozdrav za sve vas.